बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण जून 2 तारिख ठारू आपणकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति जून 2 तारिख को कर्कट राशि रे उच्चस्थ हेबा पई जाउछन्ते। दीर्घ 12 वर्ष पर गुरु आपणकर षष्ठ भाव में गोचर करने जाउछन्ति। जदिओ आमर ज्योतिष शास्त्र रे षष्ठ भाव को शुभ बोली माना जाई न थाए। षष्ठ भावटी रोग ऋण एवं शत्रुर भाव होइथाए, किंतु एथिरे किछि सकारात्मकता मध्य रहिछि। एहा किछि अनुकूल फलाफल मध्य प्रदान करे। तो गुरु जेतेबेले आपणकर षष्ठ भाव रे प्रवेश करिवे एवं उच्चस्थ होइजिबे, तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर दशम भाव, आपणकर द्वादश भाव एवं आपणकर द्वितीय भाव उपरे रहिबो। बंधु माने गुरुंकर दृष्टि को अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। तो आपण को ए क्षेत्र में अनेक शुभ फल मध्य मिलिबा पई जाउछि। तेबे बंधु माने जून 2 तारिख ठारू बृहस्पति आपणकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन आनिबा पई जाउछन्ति, आपणकर जीवन रे केउ सब सफलता आपण को मिलिबा पई जाउछि, से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु प्रथमे षष्ठ भाव विषय विस्तार भाव में जानिबा। बंधु माने आपणकर जीवन रे शत्रु केतेबेले सृष्टि हुअन्ति जेतेबेले आपण सफल एवं शक्तिशाली व्यक्ति भाव में परिगणित हुअन्ति, सेतेबेले ही आपणकर जीवन रे शत्रु मानकर संख्या वृद्धि होइथाए। ऋण केबे उत्पन्न हुए जेतेबेले आपण किछि बड़ प्रकल्प आरंभ करन्ति किंबा आपणकर व्यवसाय एवं वाणिज्यिक उद्यम को विस्तार करन्ति, सेतेबेले ही ऋण सृष्टि होइथाए। तो गुरु आपणकर कुंडली रे निजर दृष्टि पकाइछन्ति। एहार सुचाई थाए जे जून 2 रु अक्टोबर 31 मध्य कोनोसी समय आपण व्यक्तिगत क्षेत्र में कोनोसी निर्दिष्ट शुभ घटना किंबा उत्सव सह जड़ित किछि खर्च करि पारंती। जेहेतु गुरुंकर दृष्टि द्वादश भाव उपरकु रहुछि एवं द्वादश भावटी हेउछि खर्चर भाव, तेणु खर्च निश्चित भाव में वृद्धि पाइब। किंतु आपणकर टंका महत् कार्य खर्च हेबो। एपरि खर्च जहाँ शेष में आपण को गभीर भाव में व्यक्तिगत शांति आनीदेव। एही समय मध्य आपण व्यापक दूर यात्रा करि पारंती किंबा कोनोसी धार्मिक स्थान को तीर्थ यात्रा करि पारंती। एहा व्यतीत जो व्यक्ति माने दीर्घ समय धरी विदेश रे बास करबाको किंबा विदेश रे रही काम करबाको इच्छा करुथिले, सेमानंको पई एही समय सेही आकांक्षार पूर्ण करबा पई चिन्हित करूछि। जो माने हॉस्पिटल, चिकित्सा क्षेत्र, आमदानी रप्तानी व्यवसाय किंबा अंतर्जातीय कार्य सह जड़ित जेकोसी क्षेत्र में काम करुछंती, से माने एही समय गुरुत्वपूर्ण लाभ एवं अनुकूल फलाफल पाइबे। आपण एक बहुराष्ट्रीय निगम एमएनसी रु कोनोसी जॉब ऑफर मध्य पाई पारंती। अन्य एक कथा हेउछि द्वितीय भाव में गुरुंकर दृष्टि जोगु देव माने दांतजनित समस्या, गला संक्रमण किंबा बाक संपर्कित कोनोसी समस्या रे पीड़ित अछंती, से माने एही सबु रोगरु मुक्ति पाइबे। एहा सहित जदि आपणकर परिवार रे कोनोसी वाद विवाद लागि रहितिला, आपणकर परिवार रे जुक्ति तर्क लागि रहुतिला, बारंबार भूल बुझामणा हेउतिला, तेबे एही जून मास ठारू आपण एही सबुरे एक सकारात्मक परिवर्तन देखिबाकू पाइबे। आपणक परिवार रे हस खुशीर माहौल लागि रहिबो। जेहेतु द्वितीय भावटी परिवार संपर्कीय एवं धन को नियंत्रण करे, तेणु आपण आपणकर घरोई जीवन रे किछि शुभ खबर पाई पारंती। एहा व्यतीत जो दंपति माने पितामाता हेबा पई आग्रही थिले, अर्थात जदि आपणकर संतान प्राप्तिर कोनोसी कामना थिला, तो एही समयटी संतान प्राप्ति पई बहुत शुभ समय रहुछि। एवं जो मानकर संतान अछंती, तो संतानक तरफरु आपणको किछि शुभ खबर मध्य प्राप्ति होई पारे। गुरु हेउछंती भाग्य एवं संतानर कारक ग्रह। एमितिरे भी गुरु को सबुठारु दयालु एवं शुभ ग्रह भाव में माना जाए थाए। तो जेते बेले गुरुंकर शुभ दृष्टि एही सबु भाव उपरकु रहिबो, तो आपण को निश्चित भाव में एही सबु क्षेत्र रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपण प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता हासिल करिवे एवं शेष रे जेहेतु गुरु आपणकर षष्ठ भाव में गोचर करूछंती, तो आपण जदि किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछंती किंबा कोनोसी
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୁନ୍ 2 ପରେ ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହା ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ତେବେ ଜୁନ୍ 2 ପରେ ଏପରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଋଣର ଭାର ରହିଛି, ଏହି ଜୁନ୍ 2 ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଏହି ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେକ ସମୟରେ ଈର୍ଷାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବ ଉପରେ ତାଙ୍କର 5ମ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ 10ମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଅଟେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର 2ୟ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୁନ୍ 2 ପରେ ଆପଣ ଧନ, ଆୟ ଏବଂ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷରେ ଜୁନ୍ 2 ପରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏକ ଭଲ ସଂଗଠନରେ ଏକ ନୂତନ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ IT, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ର, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏସବୁ ଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ସହିତ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।